Leksyon 64, two commands with direct object pronouns, mandatos en tú, con pronombres de objeto directo. So, again, natutunan na natin yung direct object pronouns. Ito yung pumapalit o nagre-replace or pumapalit sa tumatanggap ng action or thing o person. So, alam na natin yan, yung me, te, lo, la, nos, os, los, las. Okay? Kung hindi nyo pa lubos na naunawaan, meron tayong previous lessons about direct object and direct object pronouns. I-review po muna iyon para hindi kayo malito. So, positive to plus object pronoun. So, ikakabit natin sa dulo, tulad ng pag-aralan natin noong nakaraan sa usted and nosotros command forms, ikakabit lang natin sa dulo yung direct object pronoun. For example, gusto kong sabihin, kainin mo ang hamburger. Dyan, kainin mo ang hamburger, come la hamburguesa. Pero pag gusto kong sabihin, kainin mo ito, ang tinutukoy ko ay yung hamburger, come cómela. Lee el libro, léelo. Abre la puerta, ábrela. So again, nagbabago. Ginagawa nating direct object pronoun depende sa gender at plurality ng pinapalitan na direct object. So, el libro, lo, di ba? Kasi singular masculine. La puerta, la, because it's feminine singular. Abre la puerta, ábrela. Pag tao naman, llama a Juan. Tawagan mo si Juan, pero pag ginawa mo na siyang direct object pronoun at ikakabit mo na, wala na yung of course. Llámalo. Llámalo. Invita a Maria. Invítala. Llámalo. Aha. Invita a los estudiantes. Invítalos. Escúchame, of course. Escúchame rin siya. Escúchame, no? Listen to me. Pakinggan mo ko. Escúchame. Next, llámanos. Tawagan mo kami. Llámanos. For vosotros, llamaos. Llamaos. So pag dinikit ang pronoun, again, kadalasan may accent mark. So yung come, magiging comela. Kaya nilagyan ng accent mark kasi 'di ba, come. Yun yung pronunciation niya, come. Pag nilagyan mo ng la, dapat mapanatili yung ko. Comela. Kasi pag hindi mo na yung nilagyan ng accent mark, magiging comela ang bigkas. Mali yun. So dapat mapanatili pa rin yung come. Comela. Kaya may accent mark siya. Llama, llámalo. Invita, invítalos. Ngayon, paano pag negative? So, again, tulad kanina, ilalagay mo lang naman yung direct object pronouns sa unahan ng conjugated verb after ng no. No comas la hamburguesa, no la comas. No leas el libro, no lo leas. No abras la puerta, no la abras. No llames a Juan, no lo llames. No invites a María, no la invites. No invites a los estudiantes, no los invites. No me escuches, of course, it's the same, no me escuches. No nos llames, no nos llames. Ayun pala, nos llaméis. So, llamaos or nos llaméis. Huwag ninyong tawagin ang sarili nyo. So, it's a reflexive, nos llaméis. So, tingnan natin kung nag-stick. Replace the object with the correct pronoun. Sagutan natin ng sabay-sabay. Palitan natin. So, come la hamburguesa, paano ko siya paiikliin? Gamit ang direct object pronoun. Cómela. Cómela. Número 2, lee el libro. Léelo. 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 Siguiente. Ábrela. Abre la puerta. Ábrela. 4. Llama a Juan. Llámalo. Llámalo. Kaling ni Brad Moises ka. Galing ni Brad Moises. So, yan. 5. Chamba lang, chamba. Invita a Maria.
invítala. 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 6, escúchame. So, Escúchame. same, escúchame. 7, no comas la hamburguesa. Magiging No la comas. no la No la comas. 8, no leas el libro. No la leas. ¿Mm? No, No le- lo leas. no. No lees solamente. No lo No. leas. 9, No lo llames. No lo No lo llames. llamas. no llames a Juan. No lo llames. 10, No la No la invitas. no invites a María. No la invites. Fando, pakibasa or léelas, por favor. Comea. Cómela. Comela. Cómela. Cómela. ¿Mm? Cómela. Léelo. ¿Mm? Ábrela. Ábrela. Llamar. Ábrela. ¿Mm? Llámalo. Invítala. Invítala. Escúchame. Otra vez. Invítala. Invítala. ¿Mm? Invítala. ¿Mm? Escúchame. No la comas. ¿Mm? No lo leas. ¿Mm? No lo llames. ¿Mm? No la invites. Invites. No la invites. Muy No la bien.